کیا یہ ایک یویو ہے؟ ہاں اچھا ہے نا؟ بڑھیا ہے. یہ دیکھو. واہ واہ، یہ کون سا ٹرک ہے بتاؤ نا. اسے کہتے ہیں گندا ٹرک. بس آپ ہی کا انتظار تھا، اسکول کے سب سے بدماش بچے. ہیلو سر. ایک منٹ شیطان بچے، وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں سر. آہا، تمہیں کیا میں شکل سے الو لگتا ہوں؟ اپنا دوسرا ہاتھ بھی دکھاؤ ہنری. اوہ اچھا یہ سر، یہ تو صرف ایک یویو ہے سر. کیا کہا؟ ایک یویو؟ بس ایک یویو؟ تم جانتے ہو نا کہ مس آؤٹ بورڈ نے اسکول کے پلے گراؤنڈ میں یویوز بین کیے ہیں. نہیں سر. اس بین کی وجہ تھی بلگم سے بھری ایک گھناؤنی حرکت. کسی نے ٹڈلے کے سر پر بلگم لگا دیا تھا. اچھا ہاں تو پھر یہ یویو اب میرے ہاتھ میں دے دو ہنری. ویری گڈ بیٹا. ایک منٹ، یہ کیا ہے؟ یہ تو بلگم ہے. نہیں. کون ہے؟ ہنری مس میں تو. بیٹھو ہنری، میں نے کہا بیٹھو. مس آؤٹ بورڈ. گڈ مارننگ مسٹر سانگنگٹن. کیوں کیا بات ہو گئی مسٹر سانگنگٹن؟ یہ کیسا گھناؤنا مذاق ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے وہ جو آپ سمجھ رہی ہو. تو کیا وہ ایک یویو نہیں ہے جس پہ بلگم لگا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. کیا بالکل نہیں ہے سر؟ وہی جو آپ نے کہا. اوہ ٹھیک ہے، پھر مجھے جانا چاہیے. میرے پیارے چھوٹے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. اوہ مس آؤٹ بورڈ، میں اس چیز کو پھینک دو مسٹر سانگنگٹن. جی مس آؤٹ بورڈ، ابھی پھینک دیتا ہوں مس آؤٹ بورڈ. بیک اپ یویو. کول. ہنری ہاں مس بیٹل ایکس. تم پیٹ پیچھے کیا چھپا رہے ہو؟ کچھ نہیں مس بیٹل ایکس. سڈمت ڈیوٹی پہ حاضر ہے مس بیٹل ایکس. یہ بدماش بچہ اپنی پیٹ پیچھے ایک یویو چھپا رہا ہے. اوہ ہنری، تم رولز جانتے ہو. کلاس روم میں یویوز نہیں چلتے ہیں. تو چلو اب مجھے جلدی سے دے دو. پر سر. پرور کچھ نہیں ہنری، یہاں دو. اس کی صحیح جگہ ہے کانفسکیشن کبرڈ میں. ہاں اور اس بار ہنری تمہیں یہ کانفسکیشن کبرڈ سے نہیں ملے گا، کیونکہ مس آؤٹ بورڈ نے لاک بدل کر اس کی چابی چھپا دی ہے. تو اس بار کانفسکیشن کبرڈ سے کچھ بھی ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. سمجھے بدماش ہنری؟ چلو جاؤ، اب اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ جا کر کھیلو. اتنی دیر کہاں رہ گئے تھے؟ یویو پھر سے کانفسکیٹ ہو گیا. بیٹل ایکس. اور سڈ سر نے. کوئی بات نہیں، تم تو کانفسکیشن کبرڈ کے کنگ ہو، تم واپس لے کر ہی آؤ گے. ہاں شاید. اداس مت ہو ہنری، بہت یویوز ملیں گے. پر ویسے نہیں ہے، وہ بڑھیا تھے ہمارے بلگم بھرے ٹرکس کے لیے. کیسے ہو تم ہنری؟ ٹھیک نہیں ہوں میں. ہاں پر میں تو بہت خوش ہوں. تو میں کیا کروں؟ تھپڑ پڑے گا ہنری. آج مجھے سب سے مزیدار ہوم ورک ملا ہے. کیمسٹری کا ہوم ورک ہے.
इसीलिए नहीं कि मिस लवली ने दिया है, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उप्स, सॉरी हेनरी। तुम्हें कौन सा पसंद आया हेनरी? दोनों के दोनों बदबूदार है। इसमें है मेरा लवली पोशन। अच्छा, हाँ, और तुम्हें पता है इसमें है प्योर लवली पोशन। मुझे तो ये फाट की बदबू का पोषण लग रहा है। ठीक है हेनरी, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अब तुम ये सूंघ के देखो। यू, कितना गंदा है। इसे कहते हैं गंदा। आइडिया, पट्टे। ये लड़का तो जीनियस है। चले जाओ यहाँ से। वो डरावना है। रहने दो हेनरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। क्या लोगे? तुम्हारा मतलब? मतलब थोड़ा और बनाने के लिए क्या लोगे? मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, सच में पीटर, कल तक मुझे ऐसे 3 और चाहिए। डील। एक लाइट सेंसिटिव होना चाहिए और दूसरा थोड़ी देर से फैलना चाहिए। क्या तुम ये कर पाओगे? ओह, इतना आसान का भी मुझसे नहीं हो पाया तो तू मेरा नाम बदल देना। कूल। ओह, स्कूल जाने से पहले उसे आके मुझे दे देना। आपका हुक्म सर, आँखों पर सरकार। हेनरी, बिस्तर से उठ जाओ अभी। कूल। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओह हाँ, थैंक्स समझे। कोई बात नहीं। वक्त है ऑपरेशन बदबू का। हेनरी, बैठो। मैं देख सकती हूँ हेनरी। वाह, ये कैसी बदबू है? मिस बैटलैक्स, मैं इस वक्त बिजी हूँ हेनरी। लेकिन क्या आप ये देखना चाहोगे मिस बैटलैक्स? और उसके बाद वो यूज तो हम तो तुम यहाँ हो हेनरी। सुनो हेनरी, तुम बहुत उदास हो ना? उदास? पर क्यों? तुम्हारे योयो के बारे में? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। मुझे लगता है पेरेंट्स को बताना सच चाहिए। में? हाँ, यकीन करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर कैसे? बस देखते जाओ मेरे दोस्त, बस देखते जाओ। इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, ये तो आसानी से मिल जाता। असर हो गया। ओए, भागो मत। एकदम बदमाश बच्चे हैं ये।